రకాల చర్మ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం ఈ శ్రీత 9281458181. वर्चो विहवेश्वस्तु वयन्द्रेन्धानास्तनुवं पुषेमा यन्नमन्तां प्रतिशस्यदस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतनाजयेमा देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमूर्त्यन्दुहानाथेनुर्वागस्मानुपसुष्टुदयितो फलनीर्या अफला पुष्पायाश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसोदास्तानो मुञ्जन्त्वगोहसः पुत्रपौत्र प्रवर्धनं यस्मात् तस्मात् शिवं मे स्यादृशान्तिं प्रयच्छ मे भोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्तिरस्तु फलं मनोरथ फल सिद्धिरस्तु नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवद्भ्यो नमः आशनेभ्यः नमः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मदेव पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्ष पुण्डरीकाक्षाय नमः हस्तं प्रक्षाल्य आचम्य ओं केशवाय स्वाहा आचम्य ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा ओं माधवाय स्वाहा ओं गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमो नमः प्राणानायम्य उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः एते भूमिभारकाः एतेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे ओं भूः प्राणायामः ओं भूः ओं भुवः ओं भूः ओं भुवः ओं स्वः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सत्यं ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो मम उपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमुद्देश्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते महाविष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे प्रथमपादे द्वीपे फलतवर्षे खण्डे दक्षिणदिग्भागे शीलस्य ईशान्यप्रदेशे गोदावर्योर्मध्यदेशे समस्त देवता गोब्राह्मण हरिहर श्री गुरुचरण सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन शोभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये शोभगुरुनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतु माघमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां